بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الذين إذا مقوموا يكتمون ولو تكتولي ما فين بيدولا أنزلنا ستي مساء منجي من البينات كبد النبلون على يرو والهدى أني كان ويبالو من بعد ما وكلا كادو واتي تملنكو بينا على كلنكو كالانغير ما يالناس أدبدوي في الكتاب على كافي كونو أولئك hey o tiɲɛ dogo la o yala anuhumullah ala ka dangabo ka ko yɔrɔ ma tiɲɛ ka bɔ a ka nɛɛma ma wa yala anuhumullahinuna dangalikɛlaw bɛɛ b'o danga ala k'an kisi hali yɛrɛ bɛ yɛrɛ danga ala k'an furaja nin ye karamɔgɔ nin yɔrɔ ye awɔ ala k'an kisi inna alladhina yaktumun ala y'a gbɛrɛ dɛ kuyi kadala siga kana di dusukuna a dɔn ka fɔ ko maa min baara wɛrɛ t'olu la olu karamɔgɔ filimu dɔ don yaktumuna de voilà o bɛ kan ka dogoli kɛ ma fɛn biɛ dɔ la mawusulu lo kana a kɛrɛkɛrɛ fɛn dɔ la ka bɔ fɛn dɔ la voilà o tɛ min o min bɛ o ka intérêt ɲɛ tilen kan dɔrɔn o b'o dogo parce que ale ka lɔ yɔrɔ n'a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ko dɔrɔ ye haramu ye k'a sɔrɔ dɔrɔ feerela de b'ale ka bon sara la o yɔrɔ n'u ka ɲɛna ko dɔrɔ ye haramu ye a b'a fɔ ko aa ko dɔrɔ n'a m'i bɔ i hakili kan kɔni a b'a essayer ka bɔda dɔ ɲini hali ni dɔn n'ala ko fɛn o fɛn ye haramu ye hali n'a kɛla misikara zarati ye misɛn nungun na ka ni ɲɛnamunu dɛ misɛn nungun na k'a to ne nɛn kan jahanama y'i sara ye sɛ t'a la dɔgɔya t'a la a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko komi dulɔ k'a bɛ mɔgɔ hakili tiɲɛ k'o de kosɔn ko ala y'a haramuya i ye o de lɔ a la o e ye hakili tiɲɛ de lɔ a la ala de k'a fɔ ye k'o dama don wa o wahi jigiri kan ko ala ye dulɔ kɛ haramu ye ko parce que a bɛ hakili de tiɲɛ o kosɔn wa illa o taama b'i bolo illa taama b'i bolo wa ko n'o hakili tiɲɛ yɔrɔ bɔra la dɔrɔn k'a bɛ taa ale kuyi ma do ko nin ye haramu ye i t'a bɛɛ dɔn dɛ fɛn dɔ bɛ yan dɔrɔn a t'i hakili yɛrɛ tiɲɛ mɛ haramu don kuma la sunya bolo ma o tuma fɛn o fɛn kɛra haramu ye sɛya ko tɛ dɔgɔya ko tɛ lɛnsogo ala ko haramu don k'i fa la ko tɛ o hali n'i y'a ta misɛn nungun na k'a bilen nin kan jahanama y'i sara ye kuma la sunya bolo ma min ye haramu ye o ye haramu ye de sonyɛni fɛn haramu don ɲɔkisɛ an ka kɛ fɛnikisɛ ye fɛnikisɛ fitinin n'i y'a sonyɛ dɔrɔn jahanama ye sara ye dɔgɔya t'a la dɛ haramu ye haramu de ye k'a fɔ ko a ka siya wele kosɔn ala b'a haramuyala o ye diɲɛdenw ka miiriya de ye kana don haramu de da fɛ ala tana ye haramu ye ala ko ma mutlako don mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ dogoli kɛ ma fɛn mutlako don a bɛɛ kana fɛn kelen kɛrɛkɛrɛ ka bɔ fɛn dɔ la a bɛɛ de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dogoli kɛ ma fɛn dɔ la anzalna ale alaw taala ye fɛn min jigin minal bayyinat ka bɔ dalilu gɛnni na i bɛ se ka fɛn dɔ dogo n'i t'a dɔn o tuma dɔnbagaw ko don karamɔgɔw ko don n'ala ye min fɔ dɔrɔn a fɔ ni mɔgɔw b'i sɔn i ka bon sara la o k'i sɔn
ni mɔgɔw ko tini so I ka duloki sɔngɔ la u k'a to yen parce que tɔɲɔgɔnw bɛ bazin min donna a kɛra sɔngɔ dama 20,000 180 bazin kɛra wari n'i ye dɔ ta san sɔngɔ n'a fɛnw jateminɛ c'est des millions o dongo kelen a b'a kana a bɛ yaala n'a ye ten k'a sɔrɔ a ka fidèle dɔ b'a ka misiri la o tɛ sera k'a ka bon sara e dun bɛ yaala ni 40,000 dereke ye kana mun don n'i y'o ɲininka sisan dɔrɔn ko est ce que o kiti in bɛ bɛn dina la wa a bɛ munumunu sisan ko ye cogo ɲuman ko karamɔgɔw kan ka ye cogo ɲuman kɛ o bɔra da yɛrɛ ma sisan mara suɲɛ bolo ma hey ala ko tiɲɛ o tiɲɛ de bɛ ala ka dinɛ in kɔnɔna n'i y'i sen d'a kan ko ale ala ka yɔrɔ ma jɛ ka bɔ a ka nɛɛma ma awa mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen fana o kɛlen bɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'i yɔrɔ ma jɛ ka bɔ a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen tiɲɛ dogo man ɲi dɛ ma anzalna min al-bayyinat ala ye fɛn o fɛn de kɛ k'a d'a ma I yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na a y'o de f'u ye k'i k'a kɛ I ka tɔɔrɔya bɛ min na k'i k'i mabɔ o ma ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kan k'a senlaw kan don c'est à dire a bɛ fɛ a ɲɛ bɛ diɲɛ la I bɛna bin a kɔnɔ a t'a f'u ye a b'a dɔn f'i sen I kan bɛ kala kɔrɔ tiɲɛ dogo in y'o de ye o parce que n'ala ko nin man ɲi dɔrɔn kankari yɔrɔ don mais e de ɲɛ t'i kan karitɔ la a bɛɛ tɛ physique ye I kan bɛ kali moralement voilà o tuma na n'i kɛla ka tiɲɛ dogo ala ye fɛn min fɔ adamadenw halakinaw ko a kana don o da fɛ e b'o dɔn k'a ma ɲi puis b'i to a kan I ye criminel de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala ka sariya dogo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala ka dinɛ dogo a tɛ sɔn k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye a bɛɛ ye criminel fo n'i m'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn et puis I t'a fɔ I ye mɔgɔ fagala de jɔn bɛ hinɛ adamadenw na k'a labɔ n'ala dun y'a fɔ ko nin man ɲi e de y'o dɔn et puis I y'a dogo I ma fɔ ala ye I ɲɛ bɛ diɲɛ la mɔgɔw kɔrɔ o bɛna n'u binna la o bɛ sara de e foyi yɛrɛ t'o bɔ tugun e dun b'a dɔn ko diɲɛ bɛ yen tɔw ɲɛ t'a la o fiɲɛ dɔlama de bɛ taa la ten I t'a fɔ a ye ko a ye lɔ ni min b'a ka lɔ ça c'est son problème maintenant mais e min y'i ja ka nin kɛ toi tu es criminel mo diɲɛ loi yɛrɛ la ko assistant à danger la assistant à danger voilà ni mɔgɔ min ka kojugu I mɔgɔ ɲɔgɔn a bɛ taa kojugu da fɛ I bɛ se k'a la kisi puis m'a kisi est-ce que loi b'i to yen ala y'a f'u ye ele b'a dɔn ko nin man ɲi et puis ɲɛ bɛ mɔgɔw la o bɛna kɛ et puis ma kuma toi tu es un vrai criminel I ɲɛ b'a la cɔ o tuma na o karamɔgɔ minnu b'o ta la o kɔnɔbaraw fɛ ala kana kɛ kɔnɔbara mɔgɔ ye ala kɛra ale ko ten an karamɔgɔw fana y'a fɔ ten ko kɔnɔbara tɛ fa ɲɛfɛla tɛ fa ko kaburu bɔgɔ de b'a fa kira kuma ka don alu betu bɛɛ y'a fɔ an ka karamɔgɔw fana y'a fɔ k'ala sɔn o la don balimaw yɛrɛkɔrɔsi de bɛ yen n'i y'a dɔn hadisa b'a kan ka bɔ kɛra yɔrɔ ko ni maa o maa ɲini kana dɔɔnin dɔ la n'i y'a dogo ko ala b'a kɛ karafile tasuma kan karafile lahara jɔ don k'a ju da la k'i sama n'a ye fo jahanama cɛmancɛ la munna I m'a fɔ I m'a to I kɔnɔ wa karafile de don I da la ten tasuma kan karafile ala karafile dɔ o bɛ min don so da la n'i y'a sama so bolola ko ta a bɛ tunun o n'i y'a sama kan a bɛ lɔ voilà o ye ou bien an bɛ se k'a fɔ ko fɛrɛn sa voilà fɛrɛn kɔni o b'o dɔn mobili fɛrɛn ni fɛrɛn ma tigɛ n'i y'i sen d'a kan mobili a tɛ ko a la ko a tɛ lɔ a tɛ ko a la n'i ye fɛrɛn sama dɔrɔn a bɛ jɔ o tuma na a bɛ ten de karafile ye so ka fɛrɛn de ye quoi a se tɛ so ye n'a tɛ lɔ a tɛ ko a la parce que a donnen b'a da la de nɛgɛ dolo n'i y'a sama hali fa wula la a bɛ lɔ o tuma na n'i y'a sama ten dɔrɔn a bɛ o yɔrɔ ta n'i y'a sama ten dɔrɔn a bɛ o yɔrɔ ta n'i y'a fila sama dɔrɔn a bɛ lɔ la de ten a bolo ko tɛ n'i y'a sama ɲɛ dɔ ma dɔrɔn a b'a sen fila kɔrɔta sanfɛ o tuma na o bɛ so bila taama n'a de la c'est comme un volant de quoi i b'a guider n'o de kuma la surunya o tuma na ala ko ni ɲininkana dɔɔnin dɔ la
kira le b'a fɔ la ten sallallahu alaihi wasallam ko ni ɲini kana dɔɔni dɔ la n'i ma sɔn ka dɔn tɔgɔ nin labɔ e dun b'a dɔn a b'i kɔnɔ i ma sɔn k'a labɔ haya i yɛrɛ ka kalafile du da la ten i m'a tu i kɔnɔ wa kalafile de dun i da la ten o lɔnni in bɛ tu i kɔnɔ yen a bɛ kɛ tasuma kami ye lahara jɔ don a b'i da minɛ sisan ka du i da la sisan o b'i sama n'a ye a tɛ bɔ o parce que i yɛrɛ k'a kun ka ban a baara nin b'i la yen komi émission ni k'a bila jɛgɛ la n'a ye jɛgɛ ni jɛgɛ y'a kun ka ban a bɔ yɔrɔ tɛ o o tuma a bɛ kɛ émission de tɛ ka du da la o tuma n'a kɛra ten n'a a donni da la dɔrɔn i b'a sama fo jahanama kɔnɔ mɛlɛkɛw b'i sama n'o ye ten i k'a kunu i ka lɔnni i k'a kunu i ma sɔn k'a labɔ tasuma kami de ten i k'a kunu ayiwa a bɛ sama de fo k'i t'i bila jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o tuma lɔnni dogoli haramu ni yɔrɔ nin b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sara bila lɔnni na n'i y'a tu i kɔnɔ ma ko sa bɛ fɛn min nɔfɛ i t'a bɔ e b'o kɔnɔ ko k'i sara i ka sɔrɔ k'a bɔ wa i kana bɔ kɛ o k'i sara o m'i sara n'i m'a labɔ dɔrɔn i mako sa de b'i bolo ten ala k'an kunna diya i na ladina ko i k'a dɔn mɔgɔ min sabɔ de b'a ɲɛ dɛ i sayi ni muso wolo sɔrɔ sabɔ de b'a ɲɛ dɛ ayiwa inna alladhina yaktumuna k'a dɔn mɔgɔ min n'olu bɛ dogoli kɛla maafina olu ka baara le su ni tile u bɛ dogoli kɛla tuma bɛɛ ka domda nɔfɛ dɔrɔn yahudiya nasɔrɔw k'a kɛ silamɛw yɛrɛ b'o ka foro sɛnɛ na bi ma o bɛ fɛn de dogola anzalna ala ye min jigi ka bɔ a ka golola lɔnni kɔnɔ an ko inzalu o de fɛn min a sɔrɔ ɲɛ tɛ aw bolo ala de y'a bɔ a ka masaya kɔnɔna ka na d'aw ma aw b'a sen da o kan ale y'a jigi k'a di aw ma minal bayyinati ka bɔ ko dalilu gɛlɛnw na ko bɛɛ lajɛlen n'a sira la kuranɛ yɛrɛ ka tibiya ni ko dusɛ o tuma k'a kɛ ɲɛnamaya k'a di aw ma wal huda ala sɔrɔ siraw diɲɛ n'a siraw b'a kɔnɔ ala sɔrɔ siraw b'a kɔnɔ kitiw wal huda ka kolon siraw n'i y'a dogo wal huda ani sariya siraw kiti tigɛ siraw n'i y'a dogo min ba'di ma fɛn kɔfɛ bayyana ala taala kelen kɔfɛ k'a langɛnɛmaya ala kelen kɔfɛ k'a langɛnɛmaya o de kɔfɛ ele b'a dogo la ala y'a langɛnɛmaya jɔn ye bayyanahu linnas ala y'a langɛnɛmaya adamaden bɛɛ tɔgɔ la ni ye ni siya masina ye i t'a kalan o y'i ka kungo ye lahara i b'a fɔ i ni nin tɛ jamana kelen mɔgɔ ye ala m'o f'u ye ala ko linnas bayyanahu linnas ale nana lɔnni di ma de ko i k'a fɔ maaw bɛɛ de ye nile y'a ta k'a kɛ siya ko ye ko i t'i kɔnɔnagɛn ka ninnu kalan parce que olu t'i ka siya ye ninnu de b'i ka siya ye i b'i kɔnɔnagɛn ka olu de kalan ou bien ninnu t'i ka jamana mɔgɔ ye ou bien ninnu t'i ka continent mɔgɔ dɔ ye ou bien i ni ninnu tɛ parti kelen na ou bien n'olu tɛ masabu kelen na i tɛ tiɲɛ fɔ olu ye i bɛ to k'a kurukuru i ɲɛ wɔɔrɔ jahanama y'i sigiyɔrɔ ye ma bayyanahu linnas ala ko ale de tiɲɛ langɛnɛmaya adamaden bɛɛ ye n'a ye min jɛ k'a ta n'a ye di k'a to yen fɔli olu bɛ aw ma wa ma ala rasulillah bala ala ko ale y'a jigi de k'a fɔ kabakuru b'i ɲɛfɛ i sen kɔrɔsi ŋɔni b'i ɲɛfɛ i sen kɔrɔsi buteli fɛrɛ bɛ yen a kɔrɔsi nin yɔrɔ nin ka ɲi tɛmɛ o yɔrɔ la e de ta ye wele n'a tigilamɔgɔ n'a fɔla ye a ɲɛ b'a la n'a ko a bɛna taga ye ni buteli fɛrɛ y'a sen tigɛ ça veut dire l'essentiel aw y'a ta kɛ ka ban karabali tɛ yen mɛ fɔli o ye diyagoya ye ala ko a kana wolomani kɛ fɔli fana la nin ye faamaden ye olu kɔni i bɛ leçon d'o ma k'a di madrasa karamɔgɔw ni min fa bɛ dɔɔni di dɔrɔn ni non o den kɔni dɔrɔn a b'a ɲininka i m'a fɔ ma non a m'a fɔ a b'a ɲɛfɔ a ye ka ɲɛ min fa tɛ kalo sara di dɔrɔn n'a yɛrɛ fɔra tila ka wusa ɲininka siɲɛ fila dɔrɔn ko de b'a tɔ ɲɛnabɔ ko depuis la n b'a fɔ i ma faamuya yawu ala k'a ɲuman bɔ diɲɛ a bɛɛ nata ye nin ye ala k'an kunna ala ko a kana o kɛ dɛ bayyanahu linnas bɛɛ a ko naasi de faama ma bɔ fantan na bɛɛ ka kan nin yɔrɔnin na a dɔw wɛrɛw bɛ yen ala k'a ɲuman an tɛ wajibi kɛ yɔrɔ la misaliya don quoi n'o tɛ dɔw bɛ yen muso karanla ninnu o timina ka di
o b'o kalan mais n'o bɛ cɛw kalan na siɲɛ 2 3 n'a m'a fɔ ka ɲɛ dɔrɔn a banna de mais ni muso la a bɛ taa ka se hali kalo 1 a tɛ se ka fɔli la a bɛɛ de bɛ yen mais i b'i timinadiya la k'a fɔ nin ye mun ni t'i timinadiya k'a fɔ dɔɔni fara ye ala ko nin n'a siri a bɛɛ de bɛ nasu kɔnɔ o tuma kana don fisɛni dɔ ye ɲɛfɔli la i b'a fɔ clairement k'a dalakɛɲɛ i bɛ se fɔcogo min na dɔɔni ye i b'o fɔcogo kelen de kɛ ni dɔɔni ye ni min y'a ta c'est son problème ni min m'a ta c'est son problème e ta ye min ye dɔrɔn kana différence don ɲɛfɔli in na oui balaga ko a ma ni mantigiw b'a fɔ an ye ko de makamin maka wa katibu nasa bi qadar bukuni ba ye kuma maaw fɛ o n'o hakili dama yira tiɲɛ don dɔ bɛ ale bɛ CP1 de la ale dɔn ye ale bɛ université de la mais kan ka université kuma de kɛ ni université denw ye ka CP1 kuma kɛ ni CP1 mɔgɔw ye o tɛ dogoli ye dɛ parce que n'i y'a fɔ ka tɛmɛ ko i bɛ min o min bɛɛ lɔn k'i b'a bɛɛ ɲɛfɔ a de ye o la k'a lasurunya mɔgɔ kana wala ni différence bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali bonda la min bɛ kolon ka se degré min na i b'a ɲɛfɔ o ye ɲɛfɔli la ale b'a faamu min na ni min ye o faamuya sugu sɔrɔ la i bɛ majigin ka fɔli kɛ k'a bɛrɛ bɛn o ye wa ni ko i b'a bɛɛ kɛ ko ala ko an k'a ɲɛfɔ bɛɛ ye ala sawa e ni dɔ in bɛ tunu CP1 bɛ tunu université denw cɛ ma a tɛna ale bɛ min fɔra o tuma o yɛrɛ tɛ kɛ bayani ye tuguni parce que i t'a la faamuyala tugun i b'a tɔ la tunu parce que a fanga ka bon a ma o tuma na ko k'a ɲɛfɔ a bɛ se ka min faamu n'i ye dɔ bɔ o de la sa problème b'i bolo a bɛ se ka min faamu kana daɲaga dɛ i b'a di o di cogo la i seko dama yira ye min ye o de ye n'o tɛ i bɛ juru sɔrɔ i ka warala ditɔ ani i ka wajuli kɛtɔ a bɛɛ de min ba'di ma bayyanahu linnas karamɔgɔw ni yɔrɔ de ye nin ye a danger de ka bon kosɔn ala bɛ nana kuma laban in kɛ fil kitabi ale ala kɛlen kɔfɛ k'a labɔ ka n'a bila a ka gafe kɔnɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye mɔgɔ min b'o dogoli in kɛra ulaika a b'olu yirala kɛrɛkɛrɛ la isharatu don takhsis o karamɔgɔ sugu o tiɲɛ dogola sugu yal'anuhumullahu olu bɛ yaktumuna ala fana yal'anu olu b'a dogola ala fana b'i tangana kɔ i ko i bolo tɛ ja tiɲɛ dogo la ala yɛrɛ fana bolo tɛ ja dangali la c'est comme ça ni ko i t'a dabila dɔrɔn i ni ko bɛ ɲɔgɔn na ala ko yal'anuhumullahu ala fana b'olu mɔgɔw dangana ten olu b'a dogo la ala yɛrɛ b'o dangana ala ka dangali ye mun ye an b'a fɔ n ko ala k'i ta tiɲɛ ala k'i kɛ ten ala k'i kɛ ten ala b'a fɔ ko ala k'i kɛ ten wa anw b'a ɲini ala fɛ de ye anw ka dangali ye ka su'al de kɛ ala la i ye magosa dɔ de ka kɛli la c'est anw b'a la wele de k'a bila i la ko ala ka nin k'i la anw b'a ɲini ala fɛ mais n'ala bi ala yɛrɛ b'i danga don ale ye jɔn wɛrɛ kɛ a bila i la ale b'i mabɔ la i ka ala ta dangali kɔrɔ de ye k'a bi yɔrɔ ma jan a ka nɛɛma na automate ale ta ye fiiru de direct anw ta ye kuma ale ta ye kɛli de ale b'i mabɔ a ka nɛɛma ma o de ye ala ta dangali ye i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mako sara i bɛ tiɲɛ dogo la k'i kɔnɔbara de ka fa nɔ i tɛ fɛ ka tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ mɔgɔw ye pour que i ka miɲɛ mɔgɔ kalan na parce que ni kɔnɔnata bɛɛ fɔ ka ban u b'a fɔ ko bon denmisɛnw kalanna ka ban e place tɛ yen tuguni i bɛ tan ta pour que i ka to mɔgɔ kalan na i ka mɛn o tɛ ala ko i y'a dabɔ min kama kɛ k'i ka hɛrɛ min sɔrɔ kɛ a bɛ n'i mabɔ hɛrɛ in ma de hɛrɛ in bɛ ju i bolo a t'i mako ɲɛ o bɛ ni bana kuma lasurunya an ka teliya o la k'a lasurunya ala bɛ i yɛlɛma diɲɛ sanga ni waati bɛɛ ka bɔ a ka nɛɛma ma wa yal'anuhumul la'inun o tuma dangalikɛlaw fana b'i danga o ye bɛɛ ye et puis ala ko a b'i danga ko jumɛn na dangalikɛlaw fana b'i danga ko jumɛn na dangalikɛlaw ma préciser dangalikɛla jumɛn ko dangalikɛla bɛɛ et puis o bɛ dangalikɛla mun ko la o ko tɔgɔ yɛrɛ fana ma préciser c'est à dire dangali sugu bɛɛ dangalikɛla sugu bɛɛ bolo mutlaqul taraf a côté fila bɛɛ la o bɛ dangali sugu bɛɛ dɔ kɛ dangalikɛla sugu bɛɛ bolo o tuma na o ye baara sɔrɔlen ye sa
ça veut dire que obi danga nasra bedo kan kenenya law shilaw nafrolaw jurmadialaw nasra be ibe danga li sugu bedo la e ala ba tigi danga nasra bedo la ko le kuy mako be sa yoro kene ronde de wor soro dronte shi tige bala bana bala jurmangoya bala mako sabara daraja che bala bele bala ko so ko yal ko ala bo danga dangali juma c'est pas précisé ça veut dire qu'il y a tout dedans mutlaqulu otmana dangali kala o yera fona be dangali ke o dangali kala o be dangali kala dangali juma na dangali sugu be ni ma fara cien dogo la mashiba modelo masigina be de biso e duma dabora ci here mi so le kama ke o tienality e yere hakirte dangali kala o no be ba sa la fo yere ba la tuni parce que mkoso parce que cien dogo la aye mogo barika se here dolema ni hasidiya ni yadai dota hasidiya dota te natai de hasidiya de parce que abale borati be mogo ra so ale be chiendo we hasidiya c'est pas ama chiendo ko parce que pour que na ka fo aka domna do bina chien oui dota do kunye we mais dota ere hasidiya de ale te fe mogo ra de ka soro naka chien fodo mo wore ba yi ka soro ay te fe mo wora so mo ka sa ko ngala mo ka kete ka toro utmara ni mo hakli nana wo ye ko fe dron o be dimi hanu ma lon ko ile be sran do lo ba fo ko vraiment mo mi koni kan ni koni bunda indatugo an ye koni vraiment wo yo se na chien ka ne ka dindo ye ona nya yere wati mnaka jina famu olu yere be duo kere obangi bogo ko passe obangi bogo tumbe sra do olu ma olu tumbe ta bodeni olu tumbe ta donc yoro lo beta shika dugbe olu tumbe nike owenike olu nana ye c'est olu na kwa olu fe olu fa kan kuju parce que do fa o tas olu ka bo olu dun ka liberté sur mo olu bo saholati olu nana ye ko ja wotunye makosade olu yere c'est dire obe fe ko fa o danga o kay ko vraiment obe ala le wera sa ala ka ya fo fa kema no te fa yere danga sa yere ayere danga sa yere e face la malama e bi din la blati no go ta ko no slabe fa yere be samedi soir wal do aha olu nana nya yere ka ko fa mdro o fe ko fa danga le passer o fa ko lu bla bara jugu do la nala tuma hina olu ka sra soro dron yoro tuma yi c'est dire o yo fa ko fa tun kera o jugu o fe ka danga me o ka ye ko no adanga na kabala bro o tuma mumbe ko ala sawale ka ya fa ma passe ay min ka manye olu yera bala wela sista ko passe fa nye cheni ka ba ala ka nyo o tuma dangali kela o be dangali ke hali ma tigi tokolo parce que mo mi kera sababu ye kan bara jugu ni glacé ko wallahi ni temo hakili ni temo nanya ni mai utmana cie dogola be adangale do hala ale rabu waya parce que na do na le rabbi na pièce do la ayra ba ko wallahi ko danga do ni tibu kaso ayra ke wal do forman do waya anhum la'in danga ni kelo be bata illa alladhina alakum ma fa musa tabu no lutu bila karamo cie dogola itume kiti mun karama ibe ko mun karama kolon sugube amage ko mun karamo dama wolu ya afaso yoro na cho nga mo be ko dollo na be adaba do mako dla kanija kan hani to ma wure karamo chela illa alladhina tabu ko fo mo mu no tubila ka bo che doima o tubi jumae ka dabla ite do wala do tuguni we na tai mama bon o te tubi de o tubi dam na le ni it kana che dogole dogo tuguni wole taba ka kosegi ka bo che doima ye miyo mi lo se ba be black reka wa aslahu ka banka nyelike na taula ka nyelike nyeli sugube dola itna chiedo dogo tuguni menu yin ka mina dure ba benya fo bere wa aslahu wa bayyanu ka baka bangili ke yemum dogo ka korola
ye min dogo ka koro iba be fo ko chela ko a hasida le tumena wori ko so on tumani yoro fo choina ko nota hakika ne ya hakika le min daga jira wole we kwa jin ko ya mo ka wo chila ba lara wo chili be ba note ibe strana o mi chie foli ye ko chie fo le ka fsa ma note lara abina fo kala su wa bayyanu ka bangilike fena iye min dogo ka koro ni mo ke don ka ko nte dogo la dogo tuguni o ta bani de itu ye min dogo ka koro fi ko bangi wa bayyanu fa ulaika ulumu atubu ala ala tubu min alayhi mawludika utma waju kero baraba buru na yi waju de kero mun na ka to ka kodo fo ka ta soro ere balon ko de fotai dum dan no fe luke ka sara o ka jima karo ge ni be fe ala ki ka tubu min do fi ka kwase wo misiru no gerenda ulai kata kiye bere foye no yo de o kana do be kere jima tuguni abana ni ka fse ma de we no te ni yo to ete ko ite do wala ka tuguni ma fu ke bon ye mi umla bina ni fu ko bobina wode tubi fa ulaika atubu alaihim qala ala ni mi ka tubi ken ke tugoina ka kiyen ko se ka bangi ulaika ulumu atubu alaihi ala tubi min awdudima wa ana qala ala masaba التواب على اليوتيوب من مساي الرحيم هنا جمله مسد إن الذين كانوا مغمون كفروا نور كافرون وماتوا ودو يجيتو ولوكو كانaka gere ko mo galla dir kanto lugo taka ko yego fla wale to ke fe mala sunya broma okay wal inna alladhina ngaiqadu ma min kafaru nolu ye chiedo kafara ya ko chiedo kafaru nolu kafir la sadi yo take chiedo ye wa matu wodun sala wa hum qularatu wa hariya qularatu kufaru kafiru ye chiedo la ye uma so ma chiembo kerema ulaika ulumugo alaihim la'natullah ala kadanga ala be mugo yoroma je ka ba ka here suguma obo ulumugo kan alayhim la'natullah ala ka yoro majeli dan fe una ka kwa ka hina ka wo obebo kai abe I hakirite makosa sugula sari ira de biira mutakimti ibe ke tanga din sinka ala kan kuna wal malaikati melekau fana kadangali baka melekau banyine ala fe ala ka o makosa wan nasi adaba de fana banyini ko ala ko makosa utma jumlatu ni ta'kidu le note ala kera ka foka ko ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun ala abiya fo ala foray la'inuna mereka bala mo bala utma na ko sira kana fotuguni ko ale ala ka danga bolu ka ko alayhim la'natullah wal malaikati wan nas wa ta'kidu le takraru le ta'kid ko lisiga be min tusukuna ko abu tusukuna adaba dine tei hali le yere ikadanga pasifa be nasu chero wan nasi ajma'in rabu korona raba foko ala kana mo be mo bla makosala ko ala kana makonye raba dola way ebe do la yoro dola o otmana rabi yere tagay adama do be ka tanga bika mere ko be ka tanga bika masaba yere tabika ala kan ko otmana kiedo mainde hani chey mini chile kira ba foto ko wa qulul haqq walau kana ala nafsika aw walau kana murran wala kama kona ka fo depuis le départ ko isainu bi sabr wa salat anati ala ki ayo le krosi ni miri ala ma ki fo ni te gbere ma ni sabor ta ki fo ni te gbere ma parce que abi kiu ki en foli parce que kan mo mi mena jeni iya mo mi abi sisi ki foli c'est fait otmara mune ba tuibe sa korosi sa isainu bi sabr wa salat yo chesi jira ila boka bandoro nun tin kina foye ame miyo mi forandro ibe ala mi jin ko ba fo para hali tinya ime ko fe ni mi ka kake foye da fate ke e se ka bujundo jana ko no khalas ni ti se ka mo do jana ko ba se ka fo ke o e se ka mo bo aljina ko no e se ka mo do jana ko no fo munire ala mo be sran jana ma le nye
ala mɔgɔ bɛ nata alijina de kɔ n'i tɛ se ka a bari alijina ma i yɛrɛ se ka jagoya don jahanama kɔnɔ karamɔgɔkɛ ko banna o ala ka faamuya ko man d'a ma wala k'a lasurunya الناس أجمعين أيوة خالدين ولو كانت جمبغا فيها دنا ينكرون فيها دنا ينكرون لا أنا توي مؤنثي خالدين وكانت جمبغا فيها جهنم ينكرون سادي دنا ينكرون جنا ولا دنا تدور كيرو ما جه هرس وبدوما أتبانة أني كرامو كان ناس بوكي كوي ودنا يبانا لي فيك قصي كبوي كشيء تقول إنما أو الله عرفنا ونيكرينه ما لا سنيبونه لا يخفف عنهم العذاب ما أيا إنسكالو ليني ولا قال أيا يرما أما يقول لا تخفف عنهم اللعنة أيا لعنون يرما كادينا سكول لعنون كره يقول عذاب لا يخفف أكو فيتنا كأنهم كبار مقام على عذاب جنتالا نوع دعاني جنتاي kun jangata intna fiende dangali jangata atna fiende abadan kabo ko dobe boala wa dote boala de nele ma do boala dote boala do boala te do wala de yere ka dabla no te fuita fiende ka wala hum wayra ma ke fana yun zaruna ko ma kono be kawla atashma ka ji lauka ala kan kuma de wa ilahukum ala ko ambela jerentigi ilahun wahid tigi kire pe ma kana différence do mo ni ñoo ci foli la masaba mi ka kuma nji e tiro kari tiro muna e te fe ka fo kari man be tigi man ni lo ko an be tigi do ka ba wa uti kere ne ka jigi an be to la adugo kun do maka do toyi ilahukum ilahun wahid la akat alaka kiriya miri ka chenfo la ilaha tikarate da ilahu fali na yo miri haya man waya arrahman duniyan nema wotigido arrahim laharan nema kere wotigido wotma na ya mbolo kauka mugashi sika diye ta here barima pasati rahman lahara ta hina fara mugasika barima wotmi ka chenfo afo fuiti dieu lahara ya la tay alele rahman alele rahim tu veux quoi yo tien dola iga ngongere no fa dieu rahman ni o masade ya lay ni lahara ko do fara rahimunu mana mubi i wakaro masaka ki ka tien foni yere ala kan ke tien fola